हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे ओएसटीटी रो सीडीपी थ्योरी क्लास कंटिन्यू करथले। तो आज पिला माने आमे यूनिट 2 रो क्लास नंबर 6 करिबा, जोठी के आज आमे कोन पढिया पिला माने कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो पिला माने जदि आपण माने प्रीवियस 5टी क्लास देखि नांती देन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि, आपण माने जाय कि से समस्त वीडियो देखि परिबे, जहा फल रे कोन हबो ना आपण मानको बुझिया पे इजी हबो। तो पिला माने जदि आपण माने मो चैनल न्यू अछंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा फल रे टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपण माने मो चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो पिला माने चलंतु आज रो पाठटी को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने कोहलर्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट जब मैं पढ़िबा ताले एठी जो टर्म अछि मोरल डेवलपमेंट, पिला माने ए मोरल डेवलपमेंट रो अर्थ कोन ना, जेते बेले गोटे चाइल्ड गोटे एक्शन ऊपर थिंक करूची जे ए कार्यटी करिबा द्वारा सेटा ठीक हेबो ना भूल हेबो, बा कांसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, से सिचुएशन को हमें कोन कहूचे मोरल डेवलपमेंट बोली कहूचे। जेमति कि कॉन्शियस हैला, रिलीजियस वैल्यू हो किंबा सोशल एटीट्यूड किंबा सर्टन बिहेवियर हो, जहाँ गोटे चाइल्ड सी सॉल्व करुची किंबा गोटे एक्शन करिया पूर्व से चिंता करुची राइट और रॉन्ग, ताको ही आमे कहूचे मोरल बा नैतिक बोली जाको आमे ओडिया रे कहूचे। तो पिला माने कोलबर्ग्स जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देथिले से बेसिकली कहा ऊपर फोकस करथिले ना, चिल्ड्रेन टा तारो मोरल डेवलप आ मोरल रीजनिंग ऊपर कौन माने कहा को बेस करिके से सब द्वारा एक्शन करुछि, ताकू नै कि से तांको थ्योरी को देथिले। तो पिला माने तमे जानिछ हमर पियाजेट मध्य मोरल डेवलपमेंट को नै कि थ्योरी देथिले। तो लॉरेंस कोलबर्ग एग्री करथिले पियाजेट को थ्योरी को मोरल डेवलपमेंट को तांकर प्रिंसिपल को, बाकी कौन हितला ना सी तांको वे रे फर्दर आ किछि एक्स्ट्रा सी देथिले, जोटा कि आज रो क्लास रे हमें डिटेल्स पढ़िबा जे सी कौन कौन स्टेजेस देथिले कोलबर्ग। तो पिला माने कोलबर्ग डिफाइंड 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग केटा लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट देथिले 3 लेवल। कौन कौन से 3टा लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो पिला माने से ए जो 3टी लेवल को से 3टी लेवल भीतर पुणी गोटे लेवल को 2 भाग, पुणी नेक्स्ट लेवल को आउ 2 भाग, तो एमती 2टा स्टेप वाइज से डिवाइड करिथिले। बुझिले ना कौन कहिली जे कोलबर्ग तांकर मोरल डेवलपमेंट को 3टा लेवल रे डिवाइड करथिले। कौन कौन ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, एवं इच लेवल को सी दीटा स्टेज जोटा कि टोटल 6टा स्टेज रे सी डिवाइड करथिले। तो चलंतु पिला माने एबे हमें डिटेल्स जानिबा। एबे पढ़िबा पिला माने कोन ना कोलबर्ग्स एक्सपेरिमेंट बा जाको हमें कहूचे हिंज डिलेमा बोली कहूचे। तो पिला माने प्राय टाइम रे क्वेश्चन तमरो एग्जाम रे पचारे जे हिंज डिलेमाटा कहा सहित रिलेटेड, कहा एक्सपेरिमेंट सहित, तो आंसर कोन कोलबर्ग्स एक्सपेरिमेंट। तो पिला माने ए जो डिलेमा बोली गोटे वर्ड अच्छी, डिलेमा कहले कौन पिला माने कन्फ्यूजन गोटे प्रकार आम कहबा। तुम गोटे डिसीजन नेबा भितर तुम कन्फ्यूज हो जे मु कोटा करिवि, कोटा करिवा द्वारा ठीक हबो। जेते बेले तुमको तुम आखि सामना रे दुईटा किंबा दुई अधिक जिनस आसी जीवो, तो तुम से भितर जो चूज करिवो जे कोटा तुम पे एप्रोप्रिएट, से सिचुएशन को आमे कहूचे डिलेमा। तो कौन हेची ना पिला माने हिंज, तो तांको वाइफ को कौन हेची ना कैंसर डिजीज हेची। तो तांको से समय कौन होची ना गोटे मेडिसिन रा आवश्यकता अछि, जोटा कि तांको पाखरे सेतिकी मनी अवेलेबल नाही, बस से ड्रग्सटा अवेलेबल नाही। तो से तांको पाखरे गोटे उपाय अछि जे से आइदर चोरी करिवे नचे तांको स्त्री को मृत्यु मुखरे छाड़ी देवे। तो जेते बेले से ताहाले तांको से समय माने थिंक करिया पड़िबो जे से कोन करिवे, काइना चोरी करिबा गोटे अपराध, एवं जदि से जेते बेले जने मनीष को मृत्युमुख को छाड़ी दउचंती, तो सी भी गोटे प्रकार कौन ना दोष बोली सी मने करचंती। ताले सी कहा को चूज करिवे, मेडिसिन को आनिबे चोरी करिकी ना तांको वाइफ को मृत्यु मुखरे छाड़ी देबे। तो एही प्रकार सिचुएशन को आमे कहचे कौन ना डिलेमा। तो पिला माने एठी हमरो केतोटी क्वेश्चन आसीबो।
should hence have stolen the drug, ସେ ଚୋରି କଲେ ନା ନାହିଁ। would it change anything if hence did not love his wife, ନା ଯଦି ସେ ଚୋରି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଡାଇଂ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, would it make any difference, ତ ସେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପରାଧରେ ଗଣାଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସବୁତକ ଲେଭେଲ୍ ବା ସବୁତକ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ବୁଝିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ 1 କ'ଣ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଭେଲ୍ 1 କ'ଣ ଆସିଛି ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କେତେରୁ ରହିଛି 0 to 9 ଇୟର୍ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ 1କୁ ସେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ହେଲା ପନିସମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ହେଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ପୋଜ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ 2 କ'ଣ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଏଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ 10 to 15 ଇୟର୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ ବୟ ଅର୍ ନାଇସ୍ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ହେଲା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଲେଭେଲ୍ 3ରେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଅର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 16+ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ହେଲା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମୋରାଲିଟି ବା ପ୍ରି ମୋରାଲିଟି ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ଗୁଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସିଏ ବୁଝେ ହଁ ମନେକର ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛି ତ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି। ସପୋଜ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବାକି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ହଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମୋରାଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଅନଟିଲ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଜ୍ 9। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମୋରାଲିଟିଟା ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି, ତାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଇଫ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବ୍ୟାଡ୍, ଯଦି ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ଦେନ୍ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ହଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ଖରାପ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଏ ରିୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଗୁଡ୍, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ବା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଆମେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛେ ତ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ହଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଠି ସେ କ'ଣ କରେ ଅବେଜ୍ ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯେମିତି ମୁଁ ସେଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବି ନାହିଁ। ଡିଟରମାଇନ୍ସ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପନିସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପନିସ୍ଡ, ଆଉ ସେ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କାମଟା କରିବି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ଯାହା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। In relation to our example above, the man should not steal the medicine from the pharmacy as he may go to jail if he is caught। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ହେନ୍ସ ଡିଲେମା, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଭାବ ନା ମୁଁ ଚୋରି କରିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଥିଙ୍କିଂଟେ ଦେଖାଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 କ'ଣ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ମି position in which right behavior is defined by whatever the individual believes to be in their best interest। ସେ ଦେଖେ ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ମାନେ ସେ ନିଜର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଥଟ୍ସ ଚେକ୍ କରେ
Children at this stage are not motivated by friendship or respect but by the personal advantages involved or individual satisfaction. ତାକୁ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ବା ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ମିଳେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ କରିଥାଏ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, if a parent asks their child to complete a chore around the house, the child may ask what the benefit would be to them. Parents often recognize the you scratch my back and I will scratch yours and sharing tiffin exchange. ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ମନେକର ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସପୋଜ ତାର ପେନସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ବି ତାର ପେନସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବି. ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ और टीट फॉर टैट बा इंस्ट्रुमेंटल ओरिएंटेशन और एक्सचेंज फॉर ऑफ फेवर बोली आमे कहूचे. नेक्स्ट पिला माने लेवल 2 रे कोन आसिला ना कन्वेंशनल मोरालिटी, जोटा कि 10 to 15 ईयर रे देखा जाए. तो पिला माने ए लेवल 2 रे कोन है थाए ना द नेक्स्ट पीरियड ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इज गुड एंड मोरल. तो ये से सोशल रूल्स को एक्सेप्ट करवा धीरे धीरे स्टार्ट करे. दिस पीरियड ऑल्सो फोकसेस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. से जो ग्रुप बा जो सोसाइटी से बसवास करुच्ची से कौन सब नॉर्म रही, कौन सब प्रिंसिपल रही, ताकू सी ओबे करे. Children continue to accept the roles of authority figures, but this is now due to their belief that this is necessary to ensure positive relationship and societal order. तो एठी देखे मोर केउं कार्य द्वारा मो सोसाइटी रे मु भलो हेबी एवं समस्तଙ୍କ सहित मोर कोन रहिबो ना संबंध बा रिलेशनशिप टा भलो रहिबो. बुझियाला पिला माने. तो यार पुणी स्टेजेस एबे डिटेल्स डिस्कशन करिबा. तो पिला माने स्टेजेस 3 कौन आसे ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन. तो पिला माने एठी चाइल्डटा कौन थिंक करे ना मु कोइन कार्य कले मते समस्ते गुड बॉय, जदि बॉयज हेतिबो ताले से चिंता करिवो जे मते केमते समस्ते गुड बॉय कहबे, एवं जदि गर्ल्स हेतिबो ताले से थिंक करिवो जे केमते मते समस्ते गुड गर्ल कहबे केउ कार्य द्वारा. In stage 3, children want to approval of others and act in ways to avoid disapproval. Emphasis is placed on good behavior and people being nice to others. ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବି ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଗୁଡ୍ କହିବେ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗିଭ୍ସ ଆୱେ ହର୍ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ pigeon because he thinks doing so means being nice or good. सपोज से रास्ता रे जाउची तो कहीं जने बेगर बा भिकारी को से देखुची, देन से तार टिफिन बॉक्स को से तांको दउची. तो ता मनरे कोन थॉट अछि ना मो ए कार्यटा करिबा द्वारा मते समस्ते भलो कहिबे. In terms of our example above, the man should take the medicine from the pharmacy in order to be a good partner to his wife. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହିଞ୍ଜ ଡିଲେମା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଥଟ୍ କରିବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଚୋରି କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇପାରିବି. ବୁଝିଗଲା? स्टेज 4 कौन पिला माने मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर और लॉ एंड सोशल ऑर्डर. सोसाइटी रे जहाँ रूल रेगुलेशन रही ताकू सी ओबे करे. द चाइल्ड और इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स ऑफ सोसाइटी, सो जजमेंट्स कंसर्न ओबेइंग द रूल्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड गिल्ट. तो से एमिति सब कार्य करे जहाँ फल रे कौन हुए ना सोसाइटी रो लॉटा से मेंटेन करे. In this stage, laws and social order reign supreme. Rules and regulation are to be followed and obeyed. इसे जहाँ भी समाज रो नीति नियम रही ताकू सी कौन करे ना केमते भल भाव रे ताकू तुलाई पारिबो सेथि प्रति ध्यान दिए. Example, wear a mask and frequently hand sanitize to avoid spreading coronavirus. सपोज एबे आमे कोरोना भाइरस समय रे आमे कोन जानिचे जेतु आमे सब से फेजेस देके आसीचे, तो जहाँ भी रूल रेगुलेशन थिला कोन ना आमे मास्क वेयर करिबा एवं हैंड सबले कोन करिबा ना सैनिटाइज करिबा. तो जहाँ फल रे कोन हबो आमे कोरोना भाइरस रो स्प्रेड को टिके कम करि परिबा. तो से ताकू से लो टाकू से कोन करे ट्राई करे मेंटेन करिबा को. नेक्स्ट, इन द एबव एग्जाम्पल जदि आमे हेज डिलेमा कथा देखिबा, द मैन शुड नॉट स्टील द मेडिसिन बिकज इट इज एगनेस्ट द लॉ. ताले से क्षेत्र से कौन चिंता करिवो ना चोरी करिबाटा गोटे समाजर नियम विरोध रे, सेति पय मु चोरी करिबिनी.
तो पिला माने नेक्स्ट लेवल 3 कौन आसिला ना पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जोटा कि 16+ एज चाइल्ड मान को क्षेत्र रे देखा जाए। एटी कौन हुए ना पिला माने इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल। एटी छुआ ता निज इच्छा रे से माने जहाँ भी सब नीति नियम से चाहे जे ताको कोटा सुटेबल एंड मोरल रिजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट एंड जस्टिस। से निज पे कौन ठीक हम निज पे कोटा जस्टिस रहबो ताको से फॉलो करे। People now believe that some laws are unjust and should be changed or eliminated. This level is marked by growing realization that individuals are separated entities from society and that individuals may disobey rules inconsistent with their own principle। तो सी सब चाहे मो निज नियम बनैबी जहाँफल कौन हम ना सी निजे केमती भल रही पार निज कौन साटिस्फाइड लगे ताको बेसी से गुरुत्व दिए। तो एटी स्टेज 5 रे कौन आसिला ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो कहीं सोशल तो बहुत सारा नीति नियम अच्छी बाकी से भितर समस्त को तो आ सब लो ठीक ठाक लगे तो से क्षेत्र में सी चूज कर कोटा बेस्ट रहिबो। द चाइल्ड और इंडिविजुअल बिकम आवर दैट व्हाइल रूल्स एंड लॉज might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individual। तो सी देखे जे तार को क्षेत्र इंटरेस्ट रही कोटा ठीक रहा राइट रहा। For example, in Hens dilemma, the protection of life is more important than breaking the law against stealing। ताले से जदि आमे हेन्स डिलेमा कथा को देखिबा ताले से कौन चिंता करिवो नाइ जीवन ठारो मूल्यवान जिनिस आउ ए पृथ्वी रे किछि नाही। तो सेही क्षेत्र से भाबिबो जे चोरी करबा एहा आगरे कोनोसी अपराध हेबो नाही बोली चिंता करिकि से चोरी करिवो। बुझेला। नेक्स्ट पिला माने स्टेज 6 कौन कहला यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहले कौन ना पीपुल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस व्हिच मे और मे नॉट फिट द लॉ। जोटा कि लॉ रे फिट हो किंबा न हो बाकी से निज पे सेटा तैयारी करे। एग्जांपल ह्यूमन राइट जस्टिस एंड इक्वालिटी एटा मनुष्य निजे तैयारी करछि। द पर्सन विल बी प्रिपेयर्ड टू एक्ट टू डिफेंड दिस प्रिंसिपल इवन इफ इट मीन्स going against the rest of society in the process and having to pay the consequence of disapproval and or imprisonment। The final stage of Culver's theory states that moral reasoning is based on personal value। तो ये फाइनल स्टेज रे आमे कौन जानवा पाउचे ना जहाँ भी मोरल थॉट बा मोरल रिजनिंग रहिला एटा काहा को बेस करके होता है ना पर्सनल वैल्यू को नेकी हेछि। In the above example, जदि आमे हेन्स डिलेमा कथा देखिबा, it is okay for the man to take medicine without paying as object or property and not as valuable as his wife's life। तो सी जदि चिंता करिवो जे गोटे प्रॉपर्टी ता वाइफ रो जीवन आगरे कोनोसी वैल्यूएबल नुहे। तो बुझीला ना पिला माने ए गोटे एग्जांपल को नेकी आमे 3टा लेवल एवं ता अंडर 6टा स्टेजेस आमे पढ़िले। तो आशा करूछि आपण माने याको डिटेल्स बुझी पारिथिबे। तो पिला माने नेक्स्ट कोन कहिला ना कौन सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आमे पाइले कोलबर्ग्स को मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रो। तो गोटे हैला मोरल रियलिज्म। तो मोरल रियलिज्म कहले कौन पिला माने रूल्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स। जे रूलटा होची फिक्स जहाँ को आमे भांगी पारिबा नाही। इफ वी ब्रेक द रूल्स वी गेट पनिश। जदि आमे नियम भांगुचे देन आमे पनिशमेंट पाइबा। जेमति कि एग्जांपल देखो इफ यू ब्रोक द ट्रैफिक सिग्नल रूल यू गेट पनिशमेंट। जदि तुमे ट्रैफिक सिग्नल रूल भांगुचे देन तुमको कोन मिलिबो पनिशमेंट मिलिबो। नेक्स्ट आमे कोन जानले थ्रू मोरल कोऑपरेशन। मोरल कोऑपरेशन कहले कौन पिला माने इफ योर इंटेंशन इज राइट जदि तुम जो कार्य करछो सेथरे तुम भितरे सचोटता रहिछि यू कैन ब्रेक द रूल्स देन से क्षेत्र तुम से रूलटा को भांगी पारिबो। जेमति कि एग्जांपल देखो इफ यू ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल रूल बाय अलाउइंग द एम्बुलेंस टू पास थ्रू। मनकर तुम ट्रैफिक रूल भांगुछ जोटा कि भूल कार्य बाकी तुम कौन पे भांगुछ गोटे एम्बुलेंस को ताको रोड क्रॉस करिवारे हेल्प करछो ताले एटी तुम जन को जीवन रक्षा करिया पय करछो ताले से क्षेत्र रे ठीक हे परिबो जोटा कि मैं मोरल कोऑपरेशन बोली कहूचे। नेक्स्ट पिला माने अब आमे एटी कोन जणे पहिले ना मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा कहले कौन ना कन्फ्यूजन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। जोटी तुम को कार्यटा करिवो तुम डिसाइड करि पारुनो से क्षेत्र को आमे कहूचे मोरल डिलेमा।
ଯେମିତି କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ୟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ SSC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେ, ୟୁ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍। ତମର ଗୋଟେ ଦିନରେ 3-4ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତମେ ସେଇ ଭିତରୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଲା ସେଠି ଆମେ କହିବା ମୋରାଲ ଡିଲେମା। ନେକ୍ସଟ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭୋଟ୍ ଫର୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଇଜ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ। ଯେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ବାକି ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା, ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ତ ସେ ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ନା ଜଣେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।